Oh, good morning to my new blog. તો સવારના બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. પોતાના ગામનું વાતાવરણ બતાવવા. મારા ગામમાં તો વરસાદ બહુ પડે. તમારા ગામમાં જો વરસાદ પડ્યો કમેન્ટ કરો. ઠંડુ વાતાવરણ છે. આ મારા ખેતર છે. અને આમાં ઘાસ તો સપોર્ટ કરતા રહો. રાત્રે વરસાદ કેટલો પડે કોમેન્ટમાં લખો. વરસાદ કેવો આગળ કોમેન્ટમાં લખો. વરસાદ કઈ જગ્યાએ વધારે પડે. मैं क्या जी हाय है क्या बेटा तो जो दादा चार अडवाई जैसे वाला वाला टमाटर जी बेटा चाह होती तो मान ली चाह करती बोल रही कमेंट करो कने कने चाल बोल रही है. वीडियो जो हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो कम रखो. तो लाइक शेयर कमेंट कोई करते ज नहीं. आज यूट्यूब चित्रुडिया फैमिली व्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना भूलता नहीं. लाइक कर कमेंट करवाना का तो लाइक शेयर बे खेतर बढ़ाई गया है. खेतर बढ़ाई जाए खेतर बाकी से जुगाड़ क्या बोल रही है. सामने देखा है